अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे कच्ची कनाल का मंसूबा जिसने मुकम्मल होकर 7,20,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब करना था। यानी पाकिस्तान को हर साल 150 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई थी। बदकिस्मती से करप्शन और नाअहली के सबब दिल्ली का शिकार है। तारीख़ के मुताबिक इसकी मुरम्मत के लिए जो ठेका दिया जा रहा था उसमें अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी गई है। हुआ कुछ यूँ कि 2022 के साल में आने वाले सैलाब के सबब इस आम नहर के बहुत सारे हिस्से टूट गए थे, तो उनकी रिपेयर की ज़रूरत थी। वापडा हुकाम ने उसका तखमीना 10 अरब 60 करोड़ रुपया लगाकर वजारत मनसूबाबंदी को भिजवाया ताकि मंजूरी मिलने के बाद रिपेयर वर्क शुरू हो सके। जो डॉक्यूमेंट्स गए वजारत मनसूबाबंदी में उस पर हैसर इकबाल की नज़र पड़ी। उन्हें डाउट हुआ, उन्होंने इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का फैसला किया। यानी कोई आज़ाद एक्सपर्ट से इसका ऑडिट करवाने का फैसला हुआ। पता ही लगा कि वापडा ने जो तखमीना दिया है वो असल लागत से 158% ज़्यादा है। असल लागत कितनी आ रही थी इस तमाम रिपेयर के ऊपर जो दरकार है वो थी 4 अरब 10 करोड़ रुपए। जालिमों ने उसे 5 अरब नहीं किया, 6 अरब 7 8 9 10 नहीं किया, 10 अरब 60 करोड़ रुपए, यानी असल कीमत से भी 6 अरब 50 करोड़ रुपए इजाफी डालकर इसके अंदर भेज दिया। अभी 6 अरब 50 करोड़ रुपए किस किस हराम खोर के पेट में डाले थे ये तो अल्लाह ही जानता है। फिलहाल इस रिपेयर की रकम को रोक दिया गया है और सिर्फ 2 माह का दिया ऑर्डर सच्चा साबित हुआ है। अब इस बदकिस्मत प्रोजेक्ट की आप किस्मत देखिए कि सन 2003 के अंदर परवेज मुशर्रफ ने इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज किया और नो डाउट परवेज मुशर्रफ के चंद बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ये भी है। दूसरा बड़ा मनसूबा मंगला डैम की रेसिंग है। इसने तकरीबन 7 साल के अरसे में 3 फेजेस के अंदर मुकम्मल होना था और फिर इसने बलूचिस्तान के अंदर 7,20,000 एकड़ रकबा जो बंजर है लेकिन ज़रख़ीज़ है वहाँ पानी मुहैया करके उसे काबिल काश्त रखना था। तो इस मेन जो कैनाल है उसकी लेंथ 500 किलोमीटर डिज़ाइन की गई। उस 500 में से 305 किलोमीटर की जो मेन कैनाल है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब सैलाब के सब ऑब्वियसली इसको डैमेजेस आए हैं। एक मनसूबा जो परवेज मुशर्रफ ने 31 अरब 20 करोड़ रुपए में शुरू किया था उसका सिर्फ फेज 1 80 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ है। अभी फेज 2 और फेज 3 के ऊपर काम शुरू होना बाकी है। फेज 1 के अंदर डेरा बोगटी जिले में मौजूद 1,02,000 एकड़ रकबा इस वक्त सैलाब हो रहा है, लेकिन इस टूट फूट के सबब उनको प्रॉपरली पानी नहीं मिल रहा। वहां तक ये नहर पहुंच चुकी है। जो अगले अजला है 3 बोलान और नसीराबाद, फेज 2 के अंदर इसके 2,67,000 एकड़ रकबे में सैलाब होना था। अभी यहाँ के लोग गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से शक्ल देख रहे हैं, काश वो दिन उनको नसीब हो जिस दिन ये नहर उनके इलाकों तक पहुँच जाए। और फिर फेज 3 के अंदर बोलान नसीराबाद का वजीर रकबा और फिर ज़िला झगमक्सी का रकबा डालकर 3,44,000 एकड़ रकबा सैलाब होना था। तो ये 2 फेजेस तो अभी शुरू ही नहीं हुए। जो फेज 1 है उसको जाने वाली नहर जो है वही ख़राब हो गई है और उसे रिपेयर करने के नाम पर ट्रक माफिया ने इतना बड़ा बजट बना दिया है कि जो लोग बेचारे वहाँ पर पानी की राह तक रहे थे और हुकूमत ने उम्मीद दिलाई थी कि 15 नवंबर 2024 तक इस नहर को रिवैम्प कर लिया जाएगा, इसको रिपेयर कर लिया जाएगा और फिर इसके अंदर 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा इब्तदाई तौर पर, ताकि जो रकबा इस वक्त मेरे काश है कम अज़ कम उसकी जो ज़रूरियात है पूरी की जा सके। लेकिन अब वो मुमकिन नहीं होगा। ये कहे नहर है जो कि 6,000 क्यूसेक पानी ले जाने की सलाहियत के लिए बनाई गई थी। ये बड़ी तहवीर नहर है। अब इसकी जो टोटल लेंथ है उसमें तकरीबन 70-75% नहर ऐसी है जो कि लाइंड नहर है, यानी वहाँ पर पुख्ता नहर बनाई गई है। अब पुख्ता नहर उन इलाकों में बनाई जाती है जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी बहुत ज़्यादा जज़्ब होता है या नीचे खारा पानी होता है, तो ऊपर से पानी ज़मीन में जाने से रोकने के लिए नहर को नीचे से साइडों से पुख्ता कर दिया जाता है, ईंटें लगाकर कंक्रीट करके। उससे पानी ज़मीन में जाता नहीं है। लेकिन ये फार्मूला हर जगह कामयाब नहीं है।
اگر بات کریں پنجاب کے یا سندھ کے ویٹر علاقوں کی تو وہاں پر نہروں کو پختہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نہروں کے ذریعے جو پانی زیر زمین جاتا ہے وہ ارد گرد کی آبادی والے نلکوں کے ذریعے ٹیوب ویلس کے ذریعے نکال لیتے ہیں. تو یہ زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کا قدرتی ذریعہ بھی ہے کہ نہر کے ساتھ زیر زمین پانی کا کوفہ ریچارج ہوتا رہے. نہر صرف ان علاقوں کے اندر پختہ ہونے چاہیے جہاں پر بہت زیادہ مقدار میں پانی جذب ہوتا ہے، جیسے ریتیلی زمین ہوتی ہے یا نیچے پانی کھارا موجود ہے. اوپر سے میٹھا پانی جائے گا تو بھی کھارا ہو جائے گا. تو بجائے اس پانی کو نیچے بھیج کے ضائع کرنے کے وہاں پر لائنڈ کینال یا کنکریٹ کینال بہترین آپشن ہے. اب تو ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو لاہور شہر کے اندر سے نہر گزر رہی ہے اسے اینٹوں کے ذریعے پکا کیا گیا ہے، اسے دوبارہ کچا کیا جائے. کیوں؟ جب وہ کچی ہوگی تو پانی زیر زمین زیادہ جائے گا. تو جو لاہور شہر کے اندر ہر سال 2-3 میٹر زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اسے ٹاپ اپ کرنے میں مدد ملے گی. اور اس کی نہر لاہور شہر کے اندر تقریباً 22-24 کلومیٹر گزرتی ہے تو ارد گرد کی آبادیوں کو میٹھے پانی کا ایک سورس مہیا کرے گی. تو یہ نہر نہ جانے کب مکمل ہوگی، کتنے 100 ارب روپے اس کے اوپر، یا 1000 ارب روپے اس پر لاگت آئے گی. اور وہاں بسنے والے اب بھی 6,20,000 ایکڑ کے کسان کس عمر میں یا ان کی کون سی نسل اس نہر کو بنتا ہوا اس سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھیں گے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اہم ترین پروجیکٹس کی طرف ہمارے حکمرانوں کی نظر نہیں ہوتی، اور جو پروجیکٹس ووٹ دلوانے کے لیے اچھے سمجھے جاتے ہیں وہاں پر سب بھاگے چلے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے اس نہر سے جو 7,20,000 ایکڑ رقبہ سیلاب ہونا ہے تو وہ لوگ بھی تو ووٹ دیں گے نا. اگر ہمارے حکمران یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اس علاقے میں پانی پہنچانا ہے، اس علاقے میں ہسپتال دینا ہے، اس علاقے میں یونیورسٹی دینی ہے، اس علاقے کا سیوریج کا نظام بہتر دینا ہے تاکہ لوگ کم سے کم بیمار ہوں، یقین کیجیے ووٹ تب بھی ملے گا. تو یہ ہمارے یہاں وہ اس کی پریکٹس ہے. اس طرح کے واقعات کی اگر بہتری نہیں کی جائے گی تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا. ہم نے کل ہی آپ کو معاہدہ کے کارنامہ بتایا تھا کہ کس طرح معاہدہ حکام نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے ناکام ہونے کی وجوہات ڈھونڈنے کے نام پر 10 کروڑ روپے لیے اور جو رپورٹ بنائی وہ انٹرنیٹ پر چیٹ GPT کے اندر چند سوالات ڈال کے رپورٹ بنائی اور وہ بھی پکڑے گئے ہیں. اسی طرح کی وارداتوں کے سبب پاکستان کے اندر بڑے پروڈکٹس کی قیمتیں بہت بڑھ جاتی ہیں. پھر ہم نے ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے جو بہت سارا قرضہ لیا ہوتا ہے وہ قرضہ اتارتے ہمیں کئی دہائیاں گزر جاتی ہیں، اور ایک پروفیٹیبل کاروبار، ایک پروفیٹیبل پوائنٹ ہمارے لیے ایک نقصان دہ جانے والا منصوبہ بن جاتا ہے. تو یہ تھا کے ایپیسوڈ. ہمیں امید آپ کو پسند آئے ہوگا. اپنی سجیشنز اپنی آراء سے آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے. آنند کے بعد